Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Fi hadzal yaum yaum Thulatha 21 min syahr Dzul Hijjah 1446 wa mazilna fi darsina fi kulliyati al-Qur'an min dirasati al-qira'ah al-asyrah fi juz' amma. Alhamdulillah fi hadzal yaum wasalna ila mabhathi qira'ah Ali ibn Hamzah al-Kisai fi surati Al-Qari'ah. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa qiraah yang akan kita pelajari sekarang masyhur dengan qiraah Al-Kisai, dan ini adalah pelajaran qiraah yang kedua setelah di pelajaran yang lalu dari pelajaran Warsh An-Nafi'. Maka di pelajaran yang lalu dari qiraah Warsh An-Nafi' telah kita selesaikan, dan dari usul qiraah yang kita pelajari Warsh An-Nafi' bahwa qiraah Warsh yamuddu majaiz munfasil bil isba' wa kadzalika al-alif ya'ti bil imalah as-sughra au taqlil. Maka perbedaan qiraah dari Warsh An-Nafi' dengan jumhur adalah al-isba' fi majaiz al-munfasil wa kadzalika al-imalah as-sughra au taqlil fi al-alif. So from the usul original qiraah dialect from the Warsh An-Nafi', we already know yesterday about qiraah Warsh An-Nafi' from surah Al-Qari'ah. The first is majaiz munfasil al-isba'. The meaning is full, 6 harakat. And the second is al-alif, Warsh reading with al-imalah as-sughra. So the point is in ayah wa ma adra wa ma matabi'i, after this hamzah. So this majaiz munfasil we read 6 in Warsh. Wa ma so this majaiz munfasil al-isba. And the second al-alif layyinah adra with taqlil. Adraka. So this ayah wa ma adraka
Maka ini qiraah dari Warsh an-Nafi' pada 2 titik ayat. Wa amal yaum nadkhul ila al-qiraah al-Kisai. So who is the Kisai? Al-Kisai, his name Ali ibn Hamzah. Ali ibn Hamzah al-Kufi. So this his name. So why give nickname Al-Kisai? Because when he learning Al-Quran, annahu kana yahduru majlis Hamzah multafitan fi kisa. So he make himself clothes from kisa, and clothes from kisa is for make umrah, the white. So his name Al-Kisai, the nickname Al-Kisai. Wa hada Al-Kisai ahadul qura'ah sab'ah. So he is from the 7 of the Imam Qira'ah. And not only have ilm for Qira'ah, wa imamun min a'immatil lughah wa nahwi wal Qira'ah fi Baghdad. So in his time he is number 1 in Qira'ah, ilmil Qira'ah, Al-Quran, and Nahu, Arabic language. So he's number 1 in Nahu. Until Imam Asy-Syafi'i said, man arada an yatabahhar fi nahwi fahuwa iyalu alal Kisai. So Imam Asy-Syafi'i said, whoever want to make himself have knowledge and alim ulama in nahwu, so he must iyalu alal Kisai. So he must stay with Ali ibn Hamzah al-Kisai. So this guy not easy. This Imam have ilmul Qira'ah in Baghdad. And after this, ilmi nahwi, lugatil Arabiyah, fasih. Now about i'rab. Until Yahya ibn Ma'in, Imam ahli jarhi wa ta'dil and Imam hadith, his friend for Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, he said, ma ra'aitu bi ainayya hataini asdaqa lahjah minal Kisai. I never see someone asdaqul lahjah minal Kisai. The meaning asdaqul lahjah is very strong. His tone when talking about Arab. Maka tidak pernah aku mendapati seseorang yang pandai sekali dan fasih sekali bahasa Arab. So Imam Al-Kisai, Imam for Qira'ah and Imam fi ilmi nahwi. The meaning nahwi is grammar English. This nahwi, lugatil Arabiyah. And not only this, he is muhaddith. Subhanallah. So this guy, barakallahu fikum, is muhaddith. So he's learning ilmil hadith from Sulaiman ibn Mihran, Imam Al-A'mash. So Imam Al-A'mash is, in his time, Imam Al-Quran for the Qira'ah and Imamul Hadith in his time. Imam Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran.
So Al-Kisai learning from Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran ilmil hadith. So he is in hadith is thiqah. Maka dia di dalam ilmu hadis dari rawi yang thiqah. So about as-sanad to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa Ali ibn Hamzah al-Kisai masyhur yata'allam aw yadrus min awalan Sulaiman al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, wa kadalika an Asim ibn Abi Nujud, hus Asim ibn Abi Nujud qiraah hafaz an Asim, wa kadalika min tilmid Hamzah az-Zayyat, wa Hamzah az-Zayyat sayati min imam al-qiraah like Hamzah az-Zayyat like Asim ibnu Abi Nujud, wa kadalika min masyaikhihi ibni Abi Layla, famin haula Hamzah az-Zayyat wa kadalika ibnu Abi Layla, haula itsnan yadrusuna inda kibar at-tabi'in wa yadrusuna inda Ibni Abbas, Abi Hurairah wa Umar ibn al-Khattab wa ila akhir. So the sanad from Ali ibn Hamzah al-Kisai with Hamzah az-Zayyat and Ibnu Abi Layla and Asim ibn Abi Nujud and Sulaiman al-A'mash. After this they learning from Tabi'i Kabir and from Sahaba, and Sahaba from Nabi. So before we reading with the original usul qiraah al-Kisai in this surah, pada ayat ini ataupun surat ini, catat yang pertama yang berhubungan dengan surat ini saja. We just give you 3 points. The fundamental of the recitation with dialect of Al-Kisai. The first, yatawassat al-muttasil wal munfasil. So if you reading majaiz munfasil like in this ayah wa ma'a, so al-mutawassit, the meaning is for harakah. So we say wa ma'a like this, not like wars al-isba 6 wa ma'a like this. Maka untuk qiraah usul qiraah al-Kisai yang pertama pada majaiz munfasil wa ma adraka in this ayah, in this surah, maka di sini just for harakah, the name is al-mutawassit, the middle, not long until 6 like qiraah Wars an-Nafi', and not qasr will be coming in qiraah qasr. The meaning is just to harakah. Wa ma adra wa ma adri, just wa ma to harakat. Maka Al-Kisai yatawassat bil muttasil wal munfasil bimiqdar 4 harakat.
So for example, wama adro, just for wama adro. And for example, for al-muttasil, misal untuk al-muttasil seperti as-sama. So they read was-sama, just for was-sama. Idan al-muttasil wal munfasil bimiqdar arba harokat au al-mutawassit. Wal amru tsani, and the second, the fundamental of dialect al-Imam al-Kisai, yamilu ma yamiluhu Hamzah minal alifat. So like alif for the mad, alif lainah, al-Kisai reading with al-imalah al-kubro. The meaning imalah is like fathah and kasrah. So for example, here is adraka, he said adreka. This al-imalah al-kubro. So al-imalah have two. Imalah al-kubro, the meaning is the biggest of the imalah. So al-Kisai reading the biggest of the al-imalah. We say adreka. And before we reading Wars and Nafi' with small al-imalah as-sugro. Al-imalah but small. So what he said? Wars wama adraka. So different. Al-Kisai adraka, and Wars and Nafi' adraka. So Wars adraka is al-imalah as-sugro, the small al-imalah. But al-Kisai al-imalah al-kubro adraka. The other example like sabbihisma rabbikal a'la, alif lainah al-a'la. So Hafiz an Asim sabbihisma rabbikal a'la fathah. But al-Kisai sabbihisma rabbikal a'la. So with al-imalah al-kubro like ata. So al-Kisai ate, hal ateka. But Wars is small al-imalah as-sugro, hal ateka. Wa kadzalika fi surati ad-duha, wad-duha, 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 same. Wad-duha qiraah Hafiz an Asim with fathah. Wad-duha qiraah Wars al-imalah as-sugro, small of the imalah. And al-Kisai wad-duha with al-imalah al-kubro, the biggest of the al-imalah. So this is the second of the fundamental. Maka ini adalah usul qiraah yang kedua dari al-Kisai. Wa kadzalika al-usul al-qiraah yang ketiga di dalam surat ini, yamilu ma qablal ha at-ta'nis. So make the biggest of the imalah in ta'nis. What is the ta'nis like now? Al-qari'ah, ta'nis. So this we reading al-imalah al-kubro, ar-rahmah, and the other. Maka dibaca di sini we reading al-qari'ah, mal-qari'ah, ar-rahmah, and the other.
Maka ini adalah usul dari qiraah Al-Kisai. Kita berikan 3 saja sesuai dengan surat yang ada pada ini. Dan nanti kalau kita mendatangi surat yang lain yang berbeda, maka kita tambah. For example apa? Contohnya idgham lam to the ta. For example, idgham lam to the ta in surati Al-A'la. Bal tu'thiruna. So we reading what? But tu'thiruna. Idgham lam to the ta. So this from the fundamental, the fourth from the Al-Kisai, but the fourth here or the fourth is not this surah. Not in this surah. Tidak di ayat ini, tetapi di surat Sabbihisma. Ini hanya sekedar misal saja. Wa qiraah Al-Kisai the fifth, when he said huwa domir and came before ha is fa huwa, so not say fa huwa, but sukunil ha, so fa huwa, like this ayah, fa huwa fi 'ishatir radiyah. He said not fa huwa, but fa huwa fi 'ishatir radiyah, like this. So this maybe just 5 of the fundamental, the dialect Imam Ali Ibn Hamzah Al-Kisai. So insyaAllah we reading now to the qiraah Al-Kisai. Everybody here? It's good coming here, everybody. Come on, move. Bring. Are you ready? Kalian semua sudah siap? Hal musta'idun lil qiraah. Qiraah Al-Kisai di sini usulnya telah saya berikan tadi. Maka di sini semuanya kita praktekkan. Dan qiraah Al-Kisai yang kita baca sekarang dari muridnya riwayat Ad-Duri Anil Kisai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah. Di sini kita baca satu ayat diputus, maka dibaca al-imalah al-kubra. Al-qari'ah mal qari'ah. Walakin jika disatukan, but if we make one ayah, so al-qari'ah yang pertama dibaca dalam keadaan fathah, tidak al-imalah al-kubra. Maka kita baca al-qari'atu mal qari'ah. Oke, ready? Silahkan dibaca, talqin. Aina al-isti'adah? Aina antum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 2 qiraah dari Al-Kisai, pertama dipisah dan yang kedua disambung satu ayat. Fadhal. Kompak. Al-qari'ah
pertama diputus dulu, setelah itu disambung. Oke, move. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kita ulang lagi. Jika disambung al-qari'ah yang pertama dengan yang kedua, maka yang pertama tidak ada al-imalah. Jika dipisah keduanya al-qari'ah, keduanya imalah. Kita ulang lagi. Ikuti saya talqin. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa adraka mal-Qari'ah. Undur huna wa ma a majaiz munfasil arba'ah yusamma tawassut. Adreka asluhu adraka, idan alif huna layyinah. Wa qira'atuh minal usul al-Kisai bil imalah al-kubra. Maka perhatikan wa ma arba harokat adre dengan al-imalah al-kubra, not al-imalah as-sugro, like wars. Maka wars adreka kemarin, but now today adreka. Kita ulang. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Maka ayat yang berikutnya tidak ada usul, sama seperti qiraah yang lain. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Perhatian sebelum itu bahwa sa di sini al mabsus disukunkan, idan huna hams. Jadi dibaca al mabsus, keluar, kharaja an-nafs. Wa kadzalika ba qalqalah as-sugro, la tansa al mabsus, jangan al mabsus, ada khata. Jalo ikra'u. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tidak ada perbedaan al-Kisai di ayat ini. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Begitupun sya al-manfush. Sya seperti sa, jika disukunkan maka sifatnya al-hams. Mabthus dikeluarkan. Manfush, dan keduanya di sini termasuk huruf dari al-hams. Dan ayat yang berikutnya sama, tidak ada perbedaan. Fa amma man saqulat mawazinuh. Fa amma man saqulat mawazinuh. Perhatian, sakulat ta as-sakinah, hams. Jadi jangan dimakan, sakulat diem. Tapi sakulat keluarkan. Ini dinamakan hams jaroyan an-nafs. Mawazinuh. Perhatian juga domir ha di sini, mawazinuh. Ha as-sakinah. Termasuk hams juga. Jadi haknya dikeluarkan nafasnya. Mawazinuh. Setelah ha, bukan ditelan seperti mawazinuh, tapi mawazinuh. Fahim?
Adapun ayat yang berikutnya maka terjadi perbedaan dari jumhur seperti kaidah kalimat fahuwa, so huwa is dhamir here. If ha in the middle like before fa, like in this ayah fahuwa, so qiraah al-Kisai make sukun ha, so not fahuwa but fahwa. Maka di sini kita baca fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Udah ngantuk kalian? Kompak, ayo baca. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka ini dari perbedaan di ayat ini 2 titik. Fahuwa. Dan yang kedua radiyah, hadhil qaidah aidan. Maka di sini the fundamental of al-Kisai, if ta al-marbutah like radiyah wa kadalika kha wa kadalika hamiyah, maka radiyah ta marbutah ha at-ta'nis, the name is ha at-ta'nis. Only al-Kisai reading al-Imalah al-Kubra. So for ta at-ta'nis like al-Qari'ah wa kadalika radiyah wa kadalika hamiyah ta al-marbutah, the name is ha at-ta'nis. Only in the 10 of the Imams Asharah, only al-Kisai say al-Imalah al-Kubra. Understand, Ahmad? So al-Qari'ah because ha at-ta'nis, only al-Kisai. Radiyah, so we back. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. So now wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Maka sama khaffat ta as-sakinah hams harus dikeluarkan, not khaffat and silent, but you must exit an-nafs. So we said khaffat, and the second mawazinuh ha as-sukun hams kadalik. So khaffat mawazinuh same. Wa kadalika warning here man khaffat. Al-Kisai like the other imam, like Hafiz an Asim, nun sakinah, after this kha is idhar. Idan nun here idhar. Man khaffat, man nun idhar. But will be coming qiraah Abu Ja'far al-Madani. Nun sakinah iltaqa ma'a kha, apa hukumnya? Ikhfa. So we said man khaffat will be coming insyaallah. Maka kita sekarang hanya masuk kepada idhar karena pelajaran kita al-Kisai. Okay, we reading together. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Still here hawiyah, like radiyah, like al-Qari'ah. Why? Because ha at-ta'nis in the last. Hawiyah. So the qiraah Hafiz an Asim, like you already remember, hawiyah with fathah, not imalah.
Okay, we back. Fa ummuhu hawiyah. Okay, the other ayah like before, wama adraka, and wama majaiz munfasil just for here mutawassit. Adraka al-imalah al-kubra. But you see now, mahiyah here not tak marbutah, not the name is ha at-ta'nis, no. Mahiyah, the ha here is domir or not domir, I'm sorry, ha al-kinayah. So here we can read with al-imalah al-kubra like hamiyah, like radiyah. So we said radiyah or hawiyah, not with imalah al-kubra. Why? Because ha in hiya is ha al-kinayah. So the original is wama adraka ma hiya, not ha. But this kinayah, hiya sor hiya. In Arabic like this. Hiya ma hiya, so ma hiya. So ha here the hukum is not ha at-ta'nis. Maka hukumnya di sini bukan hukmu ha at-ta'nis. Ha at-ta'nis kama radiyah al-qari'ah yang dibaca dalam al-imalah al-kubra. Di sini tidak dibaca al-imalah al-kubra. Maka kita baca tawassut adraka al-imalah al-kubra mahiyah, not mahiyeh. Wa ma adraka mahiyah. Wa ma adraka mahiyah. Narun hamiyeh. Narun hamiyah. So now hamiyeh we reading with al-imalah al-kubra. Why? Because ha at-ta'nis, ta al-marbutah, the name is ha at-ta'nis. Every ha at-ta'nis al-Kisai reading with al-imalah al-kubra or the big al-imalah. So alhamdulillah we ready for qiraah al-Kisai. Now you all is repeat me. Semua kalian mengikuti kita dalam keadaan mentalqin. Maka kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Mal-qari'ah. Sekarang disambung. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Dal sakinah latansa qalqalah as-sughra laisa adraka. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Siapa yang baca qari'ah tadi? Mana tampangnya? Antum. Al-qari'ah. La taqul al-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
Fa amma man saqulat mawazinuh فأما من ثقلت موازينه fahuwa fi 'ishatin radiyah فهو في عيشة راضية wa amma man khaffat mawazinuh وأما من خفت موازينه fa ummuhu hawiyah فأمه هاوية wa ma adraka ma hiya وما أدريك ما هي narun hamiyah. نار حامية. So this qiraah surat Al-Qari'ah with dialect Ali ibn Hamzah Al-Kisai to match Al-Imalah Al-Kubra. So wars just adraka, but Al-Kisai adraka. Sudah dicoba. Okay. Or anyone come here. Awas the awalan, yang dekat awalan. Iqra ya Muhammad. Iqra bas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabir. Ma hada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'aynil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. اقرأ الذي قريب. Last move. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة. وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Isma, maratan ukhra khalas, ma fi isti'adah. Qad qarartum kam marrah. Cukup satu kali isti'adah dalam Al-Qur'an. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Okay, the next, Abdullah. What's that? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امسك سوا يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة أدريك إمالها الكبرى. أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه أين ثقلت أين الهمس؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Yang baru semua blok E tahu huna haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Darmasraya. A'udzu billahi Sudah nggak usah lagi. Berapa kali kau sekarang baca? 5 kali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Okay, the next. Irfa sautak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. The next alladhi ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alas. Idan kullukum tahfadun ala hadhil qiraah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Insyaallah bukrah naqra bi qiraatain. Kullu wahid yaqra bi qiraatain. Qiraah